नमस्कार दर्शक बंधु आम आज आसिक पहुँचु नयगढ़ जिलार नोतर ग्राम पंचायत नोतर ग्राम जो महावीर पीठ अवस्थित एवं सेठिकार प्राकृतिक सौंदर्य एवं अलौकिक महिमा रही तेबे आज आसतु जीवा देखिबा महावीर पीठ आसतु। महावीर पाददेश बहुत लंबा पाहाच अच्छी आम पचारू पाहाच भाई टे शुणा अच्छा पाहाच अच्छी केतेटा पाहाच अच्छी 151 पाहाच अच्छी जहाँ को अतिक्रम करके आम महावीर पीठ को जापर तेरे आसतु देखा महावीर पीठ किपर आज कार्तिक व्रत उपलक्षे एठारे भक्त बहुत भीड़ अच्छा तेज आस देखा आउ कि बाट पर महावीर पीठ पड़ो आस बहुत प्राकृतिक दृश्य मत बहुत भल लगुच बहुत माने मस्त प्राकृतिक दृश्य अच्छे देखिले तो जाना महावीर पीठ पर एठिकार प्राकृतिक दृश्य आपण मैंने देखिपे बहुत सुंदर लगुच एठिकार प्राकृतिक दृश्य धान जो टाइप पाची पोखरी अच्छी ये बहुत सुंदर लगुच देखा प्लस आम जो रोचे रोड एपटे आदर्श स्कूल माने भाषा भी कही हेनी एत सुंदर लगुच आपन को भी सुंदर लगे आहरी भी बहुत प्राकृतिक दृश्य अच्छी आम सेपट को गले भी देखिपर जीवा सेपट को जा पहाड़र शिखर रे एक कुंड रही जहाँ ना हूँ रोहिणी कुंड जी वर्षा खरा एवं शीत वर्ष सारा पानी रोचे पहाड़र शिखर रे हेले सेठी पानी रोचे सेटा गोटे अलौकिक महिमा बोली कहती से एठिकार लोक मैंने प्रथमे आम जीवा से रोहिणी कुंड टाक देखा किपर से रोहिणी कुंड आम आसिक पहुंची गलु रोहिणी कुंड पाखे भाई ना एटा रोहिणी कुंड तो अच्छा एति ही पानी रहउची एटा 12 मास एति पानी रहइबो ना पानी सुकुची ना पानी बढ़ुजो ना ना पानी बहे पछे सुखिबनी अच्छा माने वर्ष सारा एमती पानी रहिबो अच्छी हो आपण माने देखि पारथिबे पानी एति ही रहउची से कहबा कथा जेते खरा हो जहाँ भी हो पानी एति ही रहिबो एटा ही महावीर गोटे अलौकिक बोली एठिकार लोक मैंने कहती आप देखिपे पानी अच्छी देखु आपर सी कहते आउ गोटे कुंड अच्छी जो कुंड रे भी पानी रोचे अच्छा से कुंडर ना कौन से कुंडर एटा रोहिणी कुंड अच्छा ये रोहिणी कुंड अच्छा ये पानी नि जाऊँगी कि ठाकुर को सेठी माने साहना करे जो पूजा अर्चना की जहाँ भी होती पानी अच्छा अच्छा एठिकार किसी अच्छी पानी सुविधा अच्छी ना केवल ये पानी केवल केवल ठाकुर अच्छा आप देखिपे रोहिणी कुंडर महत्व भावुची आपन को भल निश्चय लगी ठीक अच्छे आम जा बर्तमान महावीर पीठ पाखापाखि आम हिसार लुणु
ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ମହିମା। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ନେଇଯିବା। ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ଶିବାନୀ ନାୟକ। ଶିବାନୀ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନା ହବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି? ନା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ହବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଭରସା ଅଛି। ସେ କହିବା କଥା ମହାବୀରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ପରେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠ ପଡିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଠିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଠିକି ଆମର ଭୋଗର ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତା ବାଦେ ଆମର ଅଛି ବହୁତ, ଆପଣ କିଛି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। ଆ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ। ଠିକ ଅଛି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି। ଏତେ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ମହାବୀରଙ୍କର କୃପା ଆଜି ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜି ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମାଟା କ'ଣ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଗୋଟେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାବୀର ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ମହାବୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାବା କହିଲେ, ସରଜୁ ବାବା। ଆଚ୍ଛା, ତପସ୍ୱୀ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସରଜୁ ବାବା ଜଣେ କହିଛନ୍ତି। ସରଜୁ ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ 10 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଆସି କଲେ ଜଣେ ବସ ଏଠି ଏ ଥଳିରେ କହିଲେ ଟେକ, ଦି ଖୁଆକୁ ଧରିକି ଟେକ, 2 ଜଣ ଟେକି ପାରିଲୁନି, ଟେକି ପାରିଲୁନି। ଆରେ 8 ଜଣ ଟେକି ପାରିଲୁନି। ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଗିଲେ ସେ ବସିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ମହିମା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ହେଲେ ଆରାମରେ ଟେକି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଟେକି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଟେକି ପାରିଲୁନି। ସେ କହିଲେ ପିଲେ ଯାହା ହେଲାଣି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବୀର ତ ବୀର ମହାବୀର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଡ୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନିବ, ପୂଜା ଧଜା କରିବ, ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଲୌକିକ ହେଇଛି କି? ଆଗରୁ କିଛି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଣୁ, ବଳଦ ପଣ୍ଡା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦଉ, କିଛି ଏଠି ବାଉଁଶ କାଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଇନି। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର ମହାବୀରଙ୍କର କଣ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା ଏବେ ହଉଛି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ହଉଛି, ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହଉଛି? ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ତ ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହଉଛି? 12 ବର୍ଷର 13 ବର୍ଷ। 12-13 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କର ଏତେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଏଇ ପାହାଡରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଖାଲି ରକ୍ତଧାର ତାକୁ କାଟିବାକୁ ନାହିଁ, ଇଏ ଫୋପାଡୁଥେ, ସେ ଥଳିରେ ପଡୁଥେ, ଆଉ ତାର କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପୀଡା ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଗୁଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ରକ୍ତ ବହୁତେ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟେ। ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କଣ ହଉଛି, ନା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆମେ ଚୌକିରୁ ତଳକୁ ପଡିଲେ ବି ଆମ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ପୀଡା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନଥାଇକି କେବେ ବି ସେ ପାହାଡ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ କି କିଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେଇକି? ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି କିଭଳିଆ ଅଲୌକିକ ମହିମା ରହିଛି।
जे कि गोटे लोक पहाड़ तलू डेउची अर्थात तार किछि होउनी तो ठीक अछि आमे आपरे जीवा ठाकुरंकर आश्रय स्थली टिके देखिबा प्राकृतिक सौंदर्य केमती अछि आमे तो एबे सुनिले अलौकिक महिमा के को भले अछि सेति पई बहुत खुशी लागिला आपन सहित मिसिकरी हजागडर टांगी चांदपुर सारा ओडिसा रो लोक भक्त माने आसुछन्ती एठी निश्चय ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ अच्छा ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ମୋତେ ତଳେ ମୁଁ ବଇଛି ସେ କହିଲେ ଉପରକୁ ଯିବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ହାତ ବଢ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସିଏ ନବ ଉଠେଇକି ମତେ ତମେ କଣ ଧରିବ आपन किछि कष्ट हलानी ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଝୁଙ୍କା ସାଥେ ଆଇଲି ବାବାରେ ସେ ବୁଲିଲେ ଚାରିପଟ ଯାକ अच्छा ठीक अछि आमे आबरे जीवा हमर जे पुजारी अछंती ताको सहित किछि समय कथा हबा ठीक अछि आमे पुजारी महात्मा का पाखु जीवा हमर एठी गोटे बहुत बड़ मूर्ति भी हेछि हनुमानकर मनोज अबली आ सुमन चला आमे सेठी जाई की देखिबा ये हूँ हनुमानकर विराट काय प्रतिमा जहाँकि कौन से जार मनस्कामना पूर्ण होती सी आपको हुए तो कर शुणिलु ये बहुत लोकर मनस्कामना होची आमे संपूर्ण पीठ स्थली की जाइना जो आविर्भाव होती ठाकुर से बर्तमान आम जाइनु आम जीवु से गले आप बहुत देखिपारे जे लोकंकर मनस्कामना को भलिया पूर्ण होची आ एठिकार ठाकुरंकर अलौकिक महिमा केमती अछि टोटाल सबु आडे आपण देखिबे तांकर अछि समस्त निजर फितारे बांधी छंती निजर मनस्कामना पूर्ण न होई कि केबे एते लोक बांधी न थांदे बोली मु भाबुची ये रहउची हमर हनुमानकर विराटकाय प्रतिमा तापरे आमे जीवा हमर जो महावीरंकर जोठी आविर्भाव होइछंती सेठी आमे जीवा आमे सुमंत बर्तमान आसिक पहुंची गलु ठाकुरंकर विजय स्थली रे जोठी की ठाकुर आविर्भाव होइछंती आ बर्तमान देखि परथिबे बहुत सुंदर भाव रे हमर पुजारी महाशय सजैछंती ठाकुर को तापरे एठुई ठाकुर आविर्भूत होइतिले बहुत लोकंकर मनस्कामना एठी पूर्ण होइछि आ सेपटे देखंतु बर्तमान एते मनस्कामना पूर्ण होइछि जहा फल कि आहुरी मध्य भक्तंकर मनस्कामना रहिछि जोथि कि बहुत संख्या रे मनस्कामना पई जरी बांधी छंती हमरो संकल्प करछंती से माने द्वितीय कथा होछि एठार परिवेश बहुत सुंदर अछि प्राकृतिक परिवेश भीतर भरपूर अछि लोकंकर एते उच्च जगह थाई कि मध्य लोक आसिकरी एठारे निजर मनस्कामना पूर्ण करि परछंती विश्वास अछि महावीरଙ୍କ उपरे लोकंकर मु भाबुची कि आपण मानकु भी बहुत पसंद लागिवो आ केबे जदी समय अछि आपण मानकु जो मान भी हम वीडियो देखछंती जदी केबे भी समय अछि थरे आसिकरी महावीर पीठ को जाई कि दर्शन करंदु प्रभु महावीर की बास केति की कहबी आ आमे आ परे आउ जो प्राकृतिक अछि दृश्य अछि आमे आपन देखेइबु यात्रा रे किछि झलक अछि देखेइबु एठी जो यात्रा जानी यात्रा चली छी तार झलक मध्य आपण आमे देखेइबु संत रे पोरा जेबे भी आपण को आउतरे रिक्वेस्ट करछि जेबे भी आपण समय मिलुछि आसी महावीर पीठ रे प्रभु महावीर के दर्शन करछु यदि कहछि जदि आपको वीडियो टी भल लागी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया भी भूलिबेनी जदि आमे प्रथमे वीडियो करछु जदि भी हम वीडियो तरफ किछि आपनकर त्रुटि थाए वीडियो हिसाब रे आमे आपनको प्रथमे एक्सक्यूज मागुछु रहउछि।